आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, सही फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे दारचीनी पर। इस कायनात का एक एक ज़रे में कुदरत खुदा का मुशाहिदा होता है और हर ज़रा अपने अंदर तहीर खेज़ मालूमात का दफ्तर लिए हुए होता है। दारचीनी के नाम से मुल्का बच्चा बच्चा आशना होगा, बल्कि हकीर और बेमाया चीज़ है। हर घर में बाज़ार से गर्म मसालों में आती है, जिसे पीस कर सालन को खुशगवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अफ़ाल व अख़वास को नहायत इख्तिसार मगर जामियत के साथ कायरीन हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल करता हूँ। इम्तहान व तजर्बे के बाद देखेंगे कि दारचीनी में कुदरत ने किस कदर फ़ायद व असरात मुज़मर कर रखे हैं, और मेरे ये अल्फाज फ़ील हकीकत सदाकत पर मबनी हैं कि कायनात का एक एक ज़रे में कुदरत खुदा का मुशाहिदा होता है। दारचीनी को फ़ारसी में दारचीनी, अरबी में करफ़ातुल दारचीनी, अंग्रेज़ी में समन बारक और हिंदी में संस्कृत में दारचीनी कहते हैं। इसकी तारीख़ जो है वो कदीम है। दारचीनी के मतलब दुनिया आगाह हो चुकी थी। चनाचा तुरायत में करफ़ा या दारचीनी के शाइया सलीखा का ज़िक्र मौजूद है। हकीम जालिनूस ने भी कुरफ़ा दारचीनी का ज़िक्र किया है और दोनों को तकरीबन एक ही किस्म में शुमार किया है। इस तरह कदीम हिंदी अतबा और इस्लामी अतबा ने भी दारचीनी का तज़किरा किया है। एक बहुत बड़े दरख्त की नहायत खुश बूदार छाल है जो दरख्त पर लिपटी हुई होती है। इसका बैरूनी खरदार और मोटा हिस्सा तज कहलाता है। दारचीनी इसके अंदर का पतला छिलका होता है। इसकी रंगत सुर्ख माइल बाद स्याही माइल होती है। इसके जिस्म पर अक्सर जगह नहायत बारीक लुकात और लहरेदार लकीरें भी होती हैं। अंदर से दारचीनी का रंग भूरा स्याही माइल होता है। जायका चिकने से शरीर तेज़ और नहायत खुशगवार मालूम होता है। इसकी पैदाइश का हिंदुस्तान में जंगली दारचीनी दक्कन, बंगाल और बर्मा के बाद हिस्सों में मिलती है, लेकिन असल और हकीकी दारचीनी सिर्फ सलाउन लंका की होती है। जहाँ इसकी बाकायदा काश्त होती है वहाँ से तमाम दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भेजी जाती है। मजाज इसका अतबा जदीद व कदीम ने दारचीनी को मुतफ़ाक़ा तौर पर गर्म व खुश्क बयान किया है, लेकिन गर्मी व खुश्की के दर्जात में बाज़ में इख्तलाफ पाया जाता है। शेखुर रईस इब्न सीना इसको तीसरे दर्जे में गर्म व खुश्क बताते हैं और दीगर कई अतबा नामदार जो हैं इसको दूसरे दर्जे में खुश्क और तीसरे दर्जे में गर्म बताते हैं। बाद के नज़दीक दूसरे दर्जे के आखिर में, बाद के नज़दीक अव्वल दर्जे में गर्म व खुश्क है। दारचीनी की कुव्वत 15 साल तक कायम रहती है। दारचीनी महरूरुल मजाज के लिए बेहतरीन मानी जाती है। नाज़रीन किराम, दारचीनी की खुराक जो है अतबा कदीम ने इसकी 4 माशा 1 तोला की मकदार बहुत ज़्यादा बताई है। तो नाज़रीन किराम, अतबा कदीम का कौल है कि 1 माशा से 2 माशा तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, अफ़ाल व अख़वात दारचीनी एक बेहतरीन खुशबूदार मलफत है। दफ़ा तफ़न ज़हर जिल्द पर जमाद या तला इस्तेमाल करने से जाज़बुल महरक तासीर करती है।
اختلاق فاسدہ کی اصلاح کرتی ہے، مقوی اعصاب، محرک بات، دفع ریا اور ہاضم و قابض ہونے میں لاسانی ہے، خوشبودار ہونے کے بعد دل و دماغ اور روح کو لطافت و قوت بخشتی ہے، حیض و پیشاب کا ادار کرتی ہے، حیوانی نفسیاتی قوتوں کی محافظ، گندہ دہنی، دفع صدع اور کبار کو توڑتی ہے، استسقاء اور تحال میں مفید ہے، خفقان وحشت وسواس میں مفید ہے، لقوا سرا میں نافع ہے، راشا اور سردی معدے کے دافیہ میں بے نظیر ہے، اعضائے تنفس میں تحریک پیدا کر کے ان کو تنفیس بلغم کے لیے مستعد کرتی ہے، جگر معدہ و ماں کے فعال میں درستی پیدا کرنے میں در حقیقت نہایت سریع الاثر زہروں کے لیے تریاقی اثرات رکھتی ہے۔ دارچینی کے خوشبودار ہونے کے باعث اس کو بے شمار مرکبات، مرفوحات، مفروحات اور مالجین میں شامل کرتے ہیں اور دافع تفن اور معطر ہونے کی وجہ سے آنتوں اور مسوڑوں کے امراض میں سنات میں بھی داخل کرتے ہیں، مقوی اعضائے اور محرک با خاصیت ہونے کی وجہ سے اسے بکثرت مقوی با نسخوں میں استعمال کرتے ہیں، دفع ریا اور ہاضم و قابض ہونے کے باعث بے شمار ہاضم و مقوی معدہ صفوفات اور جوارشات میں بکثرت مشتمل ہیں، جو قوت ہاضمہ اور گندہ دہنی، تبخیر، مراق، زف اما وغیرہ میں برتے جاتے ہیں۔ اس کا کلمی جوہر دفع تفن، دفع سیمیات، قاتل جراثیم ہوتا ہے، اسہال پیچس کے لیے دیگر ادویات کے ساتھ کھلانے سے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے، صدائے بارد، سردی کے باعث سر میں درد جو ہوتا ہے اسے پانی میں باریک پیس کر سر پر لیپ کرنے سے، ماتھے پر لیپ کرنے سے، پیشانی پر لیپ کرنے سے بہت جلد صحت ہوتی ہے۔ بہک جیسے امراض کو دور کرنے میں بھی اکثیر تسلیم کی جاتی ہے، ضیق النفس، سرفہ اور دیگر اعضائے تنفس کے امراض میں باریک پیس کر شہد ملا کر یا چائے کے طور پر دیگر مناسب ادویہ اجزاء کے ساتھ دینے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور حیض کے لیے جوشاندے کے ساتھ پلائی جاتی ہے، زہردار جانوروں کے کاٹے پر درد و سوزش کی تسکین کے لیے درد پر پیس کر لیپ کرنے سے بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو منہ میں اچھی طرح چبا کر اس کے لاب کو عضو پر لگانا اصول لذت کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ حلیلہ کابلی کے ساتھ دارچینی کا استعمال استسقاء کو بہت فائدہ کرتا ہے، اور ضماد کے طور پر استعمال کرنا بواسیر مسوں کو از حد مفید ہے، غریزہ یہ ایک چیز ہی بے شمار اثرات و فائد کی حامل ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے مرکب ہم تھوڑے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ ذیل میں دارچینی کے وہ جیب الاثر مرکبات اور مجرب نسخے قارئین محترم کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جنہیں ہم نے اپنے مطب اور عرصے دراز سے ناظرین کرام مریضوں پر برتے آ رہے ہیں، مفید و مجرب اور مؤثر پائے جاتے ہیں، وہ نسخہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ صفوف مقوی سادہ، با کو تقویت اور دودھ کے جلد ہضم کرنے کے لیے بہترین و سادہ نسخہ ہے۔ دارچینی کو خوب اچھی طرح باریک پیس کر رکھ لیں، 2 ماشا صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نسیان کو دور کرنے اور حافظے کو ترقی دینے کے لیے میں نے اس نسخے کو بہت بے نظیر خواص کا حامل پایا ہے۔ تو ناظرین کرام، دعائے کثرت بول، دارچینی کا یہ نسخہ سلسل بول وغیرہ قسم کی شکایت کو ازالے کے لیے تیر بہدف ہے۔ دارچینی کندر، یعنی دارچینی اور گوند کندر ہم وزن باریک پیس کر محفوظ رکھیں، 2 ماشا پانی کے ساتھ چند روز متواتر استعمال کرائیں، از حد مفید ہے۔ دعائے نسیان، جو نسیان و حافظہ کی تقویت کے لیے بے نظیر اثرات کی حامل و مجرب معمول ہے۔ دارچینی 2 تولہ بیچ 1 تولہ، حلیلہ کابلی 1 تولہ، نبات سفید باریک کوٹ پیس کر صفو کریں، 1 ماشا سے 3 ماشا صبح و شام استعمال کریں۔ ہب نگہت، منہ کی بدبو دور کرنے اور آواز کشائی کے لیے نہایت اکثیر الاثر اور عجیب الاثر گولیاں ہیں۔ دارچینی، تج، کلمی، دانہ الائچی، خرد، خلنجاں، مصری ہم وزن باریک پیس کر ارغلاب میں کھل کر کے
हब नखूदी तैयार करें, यानी चने के बराबर गोलियां तैयार करें और मुंह में रख कर चूसें तो नाज़रीन किराम बहुत ही फ़ायदा देता है। वैदक तिब का मशहूर तरीन मरकब मुतद्दद अमराज में मुजर व ममूल है। सहाल, अतफ़ाल, बदहज़मी और दिक व सिल में बकसरत मुश्तमिल है। दर हकीकत ये दवा बहुत मफीद व मौसर साबित होती है, जिसको सत्तू पलादी कहते हैं। दारचीनी 6 माशा, इलायची खुर्द 1 तोला, फिलफिल दराज 2 तोला, तबाशी कबूत 4 तोला, मिस्री कुदा 8 तोला बरीक पीस का सफूफ करें। 1 माशा अमरा शरबत नेलोफर दिया करें। बहुत ही लाजवाब और अजीब तोहफा है। ये जुशांदा हर किस्म की खांसी के लिए तैयार है, बहुत मफीद मुजरब ममूल मतब है। दारचीनी 4 माशा, बीहदाना शरी 4 माशा, असल सूस 1 तोला यानी मराठी जूफा 1 तोला, अंजीर जर्द 2 अदद, कोकनार 2 तोला, बिसी कुजा 1 तोला। आधा सेर पानी में पकाएं और खूब मिल छान कर शीशी में रख लें। दिन में 3 दफ़ा 5-5 तोला की मकदार में नीम गर्म पिलाएं। अक्सीर सिलानुरहम, मर्द सिलानुरहम के लिए मुफीद मुजर दारचीनी 1 तोला, तान मखाना 1 तोला, कुश्ता बैजा मुर्ग 1 तोला, बताशा 3 तोला बरीक कूट कर सफूफ करें और 3 माशा दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कराएं। मुजरबुल मुजरब है। सफूफ दारचीनी रहमी अमराज, कसरत, तमस, सिलानुरहम वगैरह में अक्सीरुल असर साबित हुआ। दारचीनी 6 माशा, सालो मिस्री 1 तोला, सद्दफ खालत 2 तोला, कंद स्याह हम वजन कूट पीस कर सफूफ कर लें। 3-3 माशा सुबह शाम आब ताज़ा के साथ इस्तेमाल कराएं और तुलसी से परहेज कराएं। तो नाज़रीन किराम, फुफकान के लिए अक्सीर है। तो नाज़रीन किराम, ये मुख्तसर से दारचीनी के जो नुस्खा जात थे चीदा चीदा जो हमारे मामूल मतब हैं, वो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिए हैं और दारचीनी का मुकम्मल तारुफ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 030685988098। इस नंबर पर रब्ता करें। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।